If you could turn to Matthew chapter 12, verse 1. I had an update from Ron about the verses for today. So Matthew chapter 12, we're going to be reading verses 1 to 14. At that time, Jesus went through the grain fields on the Sabbath, and his disciples were hungry and began to pluck heads of grain and to eat. And when the Pharisees saw it, they said to him, "Look, your disciples are doing what is not lawful on the Sabbath." Buenos días, la lectura bíblica está en Mateo, capítulo 12, verso 1. Por aquel tiempo, en un día de descanso, Jesús iba con sus seguidores por unos sembrados. Ellos sintieron hambre y empezaron a arrancar espigas y comérselas. Pero cuando los fariseos vieron que lo que hacían los seguidores, le dijeron a Jesús: "Mira, tus seguidores están haciendo algo que está prohibido hacer en el día de descanso". Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Él entró a la casa de Dios y él y sus compañeros se comieron los panes que se consagran a Dios. Y ustedes bien saben que no se permitía ni a él ni a sus compañeros comer de esos panes. Eran solo para los sacerdotes. ¿O no han leído lo que dice la ley sobre el día de descanso? Ese día no se debe trabajar, sin embargo, los sacerdotes del templo violan esa ley y no son culpables. Pero les digo que aquí hay algo más grande que el templo. Ustedes no habrían condenado a gente inocente si supieran el significado de lo que dicen las Escrituras. Yo no quiero sacrificios, sino que ustedes tengan compasión, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de descanso. Luego Jesús se fue de ahí para la sinagoga. Había un hombre ahí que tenía una mano paralizada. Y como buscaban la manera de acusar a Jesús, entonces le preguntaron: ¿no se debe sanar en el día de descanso, verdad? Jesús les contestó: si alguno de ustedes tiene una oveja y en el día de descanso esta se cae en un pozo, ¿no es verdad que va y la saca de un pozo? Pues un ser humano vale más que una oveja. Por lo tanto, Buenos días, feliz Día de las Madres a todas las mamás que nos acompañan. Es bueno que estén hoy con nosotros. We as a congregation Nosotros generally como congregación do en not general view no any vemos role as being higher than the role of a mother. There are many no vemos great roles, many important roles that God sabemos que has hay muchos roles given, y hay but none of muchos them roles que Dios ha asignado, pero no hay uno más importante que el de la madre. La maternidad es una bendición y queremos afirmar a todas aquellas, las mamás que nos acompañan, que son mamás de tiempo completo. Esta es una ocupación muy noble y déjenme decirles, hermanas, que no hay nada que honre más a Dios que ustedes se dediquen a servirle al Señor como madres y como esposas de tiempo completo. Esta generación, esta generación el ser humano ha tratado de ridiculizar el rol que el Señor le da a las madres, a la maternidad, a ser esposas de tiempo completo, amas de casa. Hoy no voy a hablar de este tema, pero queremos reconocer que hoy if you haven't already been es treated el well, día moms, that you'll de get las madres y something espero que special a ustedes today. las hayan tratado bien desde la mañana And, y que sus hijos o serves su a good familia reminder tengan that algo you preparado know para ustedes. Que no se les haya olvidado, ¿verdad? You've got a mom. Que no se les olvide que todos tienen aquí una mamá. Well, Heavenly Father, we Así que, thank you for Padre Celestial, the Word of God. te damos gracias por tu palabra. Guides us in Gracias por rightly guiarnos. esteeming those Gracias, things. Señor, Guides us ayudarnos away a from ver those things that y a are estimar wasted esas time, cosas que that el are mundo no counterproductive, piensa que es tan destructive. importante.
Gracias, And Lord, Señor, your por word ayudarnos is a contrarrestar It's a light el to our daño que path. It hace shows the way. el punto de vista de Lord, este mundo More para importantly than your desviarnos. word, we thank you for your Señor, te Holy Spirit agradecemos, Padre, who lives por tu within Espíritu us and Santo guides que us, vive dentro de to direct nosotros us para in guiarnos, accordance para to your word. dirigirnos de acuerdo a tu For Lord, palabra. we struggle. And history Señor, and scripture proves batallamos, that we Señor, are en unable este in our mundo. own Somos to keep your word. incapaces, Señor, para But you have guardar tu given us your palabra. Pero, Spirit. Señor, tú nos You has dado put tu your word Espíritu in Santo. our hearts. Tú has puesto tu palabra en Lord, nuestros we corazones. thank you for Y, that Señor, te enabling, damos that gracias equipping. por And as we look at your word equiparnos, this por morning, we pray that you would capacitarnos. enable us Esta to mañana te understand, pedimos que that nos you ayudes a would guide us entender, que in tú nos rightly guíes applying y these que nos truths. ayudes a Lord, aplicar I ask for correctamente that enablement estas this morning. verdades I pray that que you would vas a speak through me. enseñarnos. Habla a través de And mí. Father, that we Y would Padre, te pido que understand in a podamos entender appropriate de una and apply in manera our lives the things that we learn. apropiada, Señor, que We podemos ask this in the name of podemos Jesus. hacer nuestras estas palabras en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Is Sunday equivalent to the Jewish Sabbath? Many people refer to Hoy Sunday vamos as a hablar the Christian De Sabbath. esta palabra, But is that una accurate? palabra judía, sábado. ¿Qué es eso? Christians still have an obligation to Es el keep the día de Sabbath reposo. today. Y You realize that quisiera yo from the poner Gospels esto on, sobre la the mesa. Bible has very Es little algo to que say nosotros about the como Sabbath. cristianos deberíamos de guardar. The Sabbath El is one sábado, of those el commands, Shabbat, along el with sábado. the commands related to the Esta temple palabra worship, está and sacrificing relacionada animals. con la Along ley, with that con el is the Sabbath sacrificio, is one that con estos is no días longer de continued fiesta in que the New tenían Testament. los judíos y que Why is that? So we're nosotros going to no gain some somos insight from llamados a Jesus' guardar. teaching Pero, on the Sabbath ¿por qué es esto? to Bueno, help us hoy to vamos a address some of aprender these issues que and el answer Señor some es of these questions. es Matthew chapter es 12, Dios también del sábado. Así que vamos a ver este where pasaje we en left Mateo off was a couple 12, of weeks ago donde now. nos quedamos hace un Verse par de 28, semanas. Jesus gives an En el invitation. verso He 28, says, "Come Dios to me, nos all da you una who labor indicación and are heavy laden, and I will give you cuando rest." dice, vengan todos aquellos Jesus que is están cansados y changing trabajados, the que yo los haré application of the descansar. Sabbath. Aquí nos There está is dando a una Sabbath rest in the New aplicación Testament, del which is very sábado. different from what they understood it to be in the Sí, Old este Testament. es un mandato, pero And es he is un, introducing lo that change. que He va a is introducir inviting aquí el people Señor Jesús to es come to him un as entendimiento their rest. completamente He diferente. says, "Take my Cómo yoke deben upon ellos you and learn from me, descansar. Y for dice, I am gentle and acepten mi lowly in enseñanza y heart, and aprendan you de will mí, find que rest soy for paciente your y souls." humilde, y So he's inviting encontrarán them to rest. descanso para sus And that almas. rest is to be Este found in their descanso relationship with solamente him. se encuentra en la Verse relación 30, con "For el my Señor. yoke is En el easy and verso my 30 burden dice, is light." porque mi carga, And then verse 1, mi yugo chapter es 12. fácil At y that mi time, carga Jesus es went through ligera. the grain fields on the Sabbath, and his disciples were Inmediatamente hungry and después llega began to el pluck capítulo heads of 12, grain to eat. Mateo Disciples were not stealing que dice from the que farmers' crops, because the Jewish law por aquel día iban allowed hungry caminando travelers to los pick heads of grain discípulos en or este to pick campo, fruit en este from sembradío. the trees as they walked by Y someone's ellos field. estaban, It was permitted in the law of estaba God. permitido en la ley de The sin Dios, that Jesus' disciples were accused of was pero the crime of aunque working estaba on permitido que the mientras Sabbath. fueran caminando It was comieran the algo, Sabbath day when these disciples Bueno, were picking these heads of grain. as este they walked día along the estaban path, los passed discípulos through a field of tomando un grain. poco de grano mientras iban They would caminando rub por los the heads together and sembradíos. blow out Tal the vez chaff ellos estaban and pop the grain into their limpiándolo mouth ahí and entre eat it. sus manos y And, soplando las We've all done it. It's simple. cascarillas del It's not grano labor y intensive. comiéndolo. En The realidad fourth no era commandment algo of muy God's law had difícil de hacer. prohibited work on the Sabbath, but Sí, God la didn't ley give decía many que no deberían de specifics trabajar en el día other de than they were sábado, to cease from their pero labors and enjoy a day of rest. The law did la ley specify that they were específicamente not to decía start que a no fire for cooking. podían, This por was ejemplo, to encender el give fuego para moms a break cocinar. from the kitchen.
Y esto It was estaba bien wrong to para be darles a required las mamás to un carry heavy loads. descanso de la This gave cocina the servants a break. y les It daba was también a wrong los to transact sirvientes un business. It was wrong to descanso. go out and La work in ley your decía fields. que no deberían de trabajar And en it was los specified campos that it was y wrong to plant or específicamente harvest crops on the que no Sabbath. But plantaran en that el is about sábado. all that Y, God said. He y didn't esto get es lo very que detailed Dios about había the dicho. Sabbath law. Dios no dijo muchos The detalles Sabbath acerca was to del be sábado. a En joyous, que la idea holy day, general es a que el day sábado of debería de spiritual ser un día refreshment and para physical rest. descansar It was meant to be físicamente, a pero popular también day in which to para ser reflect un on día God's en goodness to el the que se nation and to reflexionara delight acerca in de the la Lord. bondad de Dios. God promised great Dios blessing prometió and una great gran joy bendición to all y un who gran honored gozo the a todos Sabbath. los que honraran el día How del were sábado. they to honor the Sabbath? ¿Cómo iban a By honrar el taking a sábado? break from Bueno, the regular tomando un daily grind descanso of life and shifting their focus to give their de time sus to vidas delighting in the ocupadas Lord on that y day. He was to be enfocarse their focus. They were intencionalmente en el just to rest Señor and y enjoy His descansar en Él goodness. y disfrutar su But under the bondad, Pharisees' sus influence, bendiciones. Jewish leaders Pero went into great bajo la detail influencia describing de los hundreds of fariseos, specific tasks that they said were estos illegal to do on the Sabbath because judíos they were empezaron a considered to be work. For a example, you poner couldn't muchas walk more than cosas, 200 cubits. So a walk around the una carga block muy was too pesada. far. Por ejemplo, You couldn't bend no over podías to pick caminar up en el día de hardly reposo anything. más de 200 And they just had pasos, como numerous por ejemplo, laws they had caminar made. alrededor They de took all the la joy out cuadra of the ya era Sabbath demasiado day. They turned lejos. it into a Entonces, crushing, restrictive burden, and the Sabbath estos became a symbol of the oppressive líderes religious religiosos bondage empezaron a that poner had una gripped the carga nation in muy Jesus' difícil day. Everybody de llevar watching para out los for everybody judíos. else and pointing out, you can't do that, you can't do that. Empezaban Why are a you doing señalar, that? hey, ¿qué estás It's the haciendo? No puedes Sabbath, you hacer know, esto. and Es sábado, no debes no hacer focus esto, on no God. hagas It lo was just otro. a No paranoid estaban enfocándose walking on en Dios, eggshells sino que trying to make sure estaban you weren't violating any of these laws. paranoicos. Era como Jesus was estar not violating God's caminando law entre cristales regarding para the no Sabbath, quebrantar la ley de but he was ninguna seeking manera. to restore a right concept of the Jesús Sabbath, no just estaba as violando we la saw ley in the Sermon on the acerca Mount. del He sábado, was sino que estaba buscando re-elevating restaurar a other un of God's concepto laws to their correcto proper place. el sábado. It's been desecrated Porque and brought down, but keeping the Sabbath el Señor lo que was something quería that he is now restoring era to a right concept. restaurar More el than that, concepto he correcto y is además introducing himself as the introducirse a fulfillment Él of the mismo Sabbath. como el He's introducing cumplimiento del himself sábado. as the one Él that the mismo Sabbath era pointed towards. aquello que el Keeping sábado the estaba Sabbath and all other aspects of señalando. true worship of God are not primarily about outward El guardar appearance, el sábado but they are about the es condition of the heart. primeramente acerca When del the heart is corazón, right, no acerca de la then apariencia out of that right externa. heart and right Cuando el relationship corazón with está God will come correcto, en una relación God-honoring correcta con behavior. Dios, de But una when the manera heart is wrong, when que the le honra al relationship Señor, with God entonces todo lo is demás not está there, or correcto. is out of place, Pero the cuando outward el corazón behavior no está en el doesn't lugar really correcto, matter. todo lo demás en realidad no importa. A child who deeply Un loves hijo you que realmente te ama, as their parent, and a child como who su deeply papá loves o the su mamá. Lord, but struggles from time to time Un with their hijo que manners, realmente maybe that ama al struggles Señor. often with certain A behaviors. veces That child is batalla much more en desirable comportarse, por than ejemplo, a pero well-mannered, well-behaved child pero este whose niño heart is cold towards God and cold towards va a parents. actuar, si tiene al Señor en su purpose corazón, of va a actuar the queriendo Sabbath agradar al day, Señor. The seventh day of the week, which Sunday is actually the first day of the week, so El día de sábado es el actually séptimo día de la Sabbath semana. was the Saturday. El But sábado the seventh day of the week, es the el purpose of séptimo it being día set y el apart as a holy day propósito de was to este symbolize día es simbolizar something of greater algo reality. It was to en una symbolize realidad abiding, más resting, profunda. drawing all El your sábado strength and es all you need descansar, from God Himself. obtener The toda la Sabbath energía y toda la fuerza symbolized que life that necesitas was de set aquel apart que la unto tiene, de God. aquel que te la puede dar. Look with me to Isaiah chapter Vamos por favor a 58. Isaías Isaiah capítulo chapter 58. The prophet
El profeta describes for está us the true describiendo meaning of el Sabbath rest. verdadero significado del descanso. And this is the true meaning that Ese es the el verdadero Pharisees have significado perverted, have que los distorted fariseos habían the distorsionado, Sabbath rest habían pervertido. Isaiah 58 verse 13, Isaías if you turn 58, away your 13. foot Si from the retrajeres del día de Sabbath, reposo tu pie, from doing de hacer tu your voluntad en mi pleasure día santo, on my holy day, so you avoid doing your si tú pleasure, avoid evitas doing hacer lo que a ti te what you want gusta, to do, evitas hacer lo que tú and quieres call the hacer Sabbath a delight. y llamas It's not to be a burden, it's delicia to be a a delight. este día, The no una holy carga, day sino una of the delicia, Lord, santo, glorioso de Jehová, and shall y lo honor him, venerares, honor no God, andando en not tus doing propios your own caminos, ways. There it's ni repeated again, buscando tu not doing voluntad, your own ni ways, hablando tus propias nor palabras, finding your own pleasure, nor speaking your own words. It's to be about God. It's to be porque about este día Him. es acerca de Dios. Then you shall delight Entonces yourself te in the Lord. deleitarás en Jehová. And the mouth of the Lord has spoken. The true Sabbath is meant by God to Y yo be te a haré joy. subir sobre las alturas de la tierra, dice la It's a palabra. life, a joyful El life. It hecho was not intended del to sábado be merely es one day a week. It una began vida, as es one un day a estilo week, de but it vida. was pointing Sí, to es a un día a plan la that God semana, had. el One sábado, day, pero this está one- apuntando a ese estilo de vida one que day in un the día, future, en this el one day futuro, now is going vendrá to el become a Señor reality y that será will una characterize your whole realidad life. que va a The caracterizar Old toda tu Testament, it vida. was one El day a week you Antiguo, set apart el for Antiguo this Testamento joyful está pursuit of apuntando God and a un día indulgence donde in God and debemos delighting yourself in God deleitarnos en el alone and Señor, not seeking donde anything else, no not deben pursuing buscar anything else but esa- Him and His nada way. más en la vida, sino One day a enfocarse en el week, but Señor, it was pointing un to día a la the semana, time when pero this está will characterize apuntando en your whole realidad life. This will characterize a toda 7 tu days a vida, week. a algo que va a caracterizar It's a little bit toda tu like the vida, los time. 7 días de la semana. It was symbolic of a Es simbólico recognition de una that it all del belongs to God. reconocimiento de que And todo I pertenece a give part Dios of it to y Him. que nos damos a Él por completo. The true Sabbath, El verdadero according to sábado, Isaiah de 58, acuerdo a Isaías it is 58, God's ways that are es lived la out forma through me, not my de ways. que Dios God's vive a pleasure través that de is mí sought, not my own pleasure. y que God's estamos words that are buscando spoken, not my own el words. placer de And in Dios, that I will complacer a find Dios, delight. no In nosotros, that I y que will vamos a find joy. encontrar In that todo I el will gozo find rest. The en true el Señor, Sabbath no is en God's nosotros strength. mismos. In El fact, verdadero His very sábado life es la being fuerza expressed de Dios through me. expresada a That través is de the nosotros. reality Es that la the one day realidad a week was pointing to. que There's going to este come a día time when the especial very de sábado strength and estaba life of apuntando en God el is futuro. going to Esa be vida que iba a expressed through venir a you and través work de through you Cristo and enable you. iba a Remember last week trabajar a través de ti when y Jesus capacitarte invited para them, vivir "Come esa follow vida me, que Dios quería que and I will viviera. give you rest." ¿Se And acuerdan I cuando gave the Jesús dijo, analogy that it's like vengan a mí my y yo los child's haré descansar? bike that I bolted onto the back of mine, and ¿Se acuerdan de ese everywhere ejemplo I que les went, di they de mi went. hijo? En They esta couldn't tip over bicicleta unless I de tipped over. entrenamiento que yo Best of all, I ponía provided detrás de la strength mía para and mi power. I hijo, propelled it, and yo it just followed. pedaleaba con todas mis fuerzas y That mi was hijo what iba Jesus atrás. is inviting the Sí, people pedaleando, to, pero no life haciendo in ninguna which fuerza, He porque provides la the fuerza strength. que yo He estaba provides the poniendo enabling, en mi and you just bicicleta rest. era suficiente. While Mi I hijo podía work pedalear o through no, él podía descansar, porque Uh, él no estaba Tonight, dando la we're fuerza going to be para continuing our avanzar, study in sino yo. Galatians, and we're going to Y ese dive es el deep into ejemplo this concept perfecto. of De hecho, en no el estudio longer de I who Gálatas live, que estamos but teniendo Christ. los sábados, What on los earth domingos does de la that tarde, mean in vamos practical a working? That's what Jesus is hablar más talking about profundamente de here. este tema. He is Ya no vivo introducing yo, a sino new Cristo experience to vive the en mí. followers of God, in El which Señor it's está going to be introduciendo no este longer nuevo you concepto living de que ya no somos your nosotros life, los que your way, vivimos esta but vida it's going to a be nuestra manera, sino Christ que es living Cristo through you, viviendo a empowering través you de and de enabling ti you. y dándote la capacidad que The true necesitas. Sabbath is not a special day. The true Sabbath is a state of being in which we are called to live perpetually. El Jesus is verdadero just sábado no introducing es solamente un día, the Sabbath sino que es un reality estilo is de vida. entering into God's rest.
It un is estilo de ceasing vida en el from cual all my entramos en el own descanso efforts. de It is Dios, no en abiding nuestros in propios Christ. It esfuerzos, is sino allowing habitando God en to live Cristo, his life through my permitiendo body, que offering Él my body viva to him a living a sacrifice. través de He mi cuerpo, becomes the one ofreciéndonos como un who comes sacrificio in and vivo para commits que Él us venga a through. It nosotros is allowing y God to viva. fill my Eso mind with his es thoughts, permitiendo and que to el fill my Señor mouth llene with mi his boca words, and con to su satisfy palabra, my mi being mente with con sus his pleasures, pensamientos and to y occupy my que time with ocupe his yo mi agenda, and tiempo with his con delight, lo and que with Él his quiere, pursuits, con and lo que every Él day of the week. desea cada día de la That's to semana. be my life. Esa That's se to be my supone que existence. debe de ser mi vida y mi The one existencia. day a week in the Old Testament pointed to a time when Jesus Christ Este would día a la become your life, semana and es your whole life solamente would be una characterized by simbología joy. de And aquello what's que va a Satan caracterizar doing? tu What is vida the enemy todos of los God días de doing? la What are these semana. Pharisees doing? Pero ¿qué es They lo are que estaba causing haciendo that nuestro one day enemigo, a week that Satanás? Aquellos symbolizes a future fariseos of estaban being totally simbolizando abiding in God. They're causing it to be a esta drag. They're causing bendición it to be a burden. They're como causing it to una be carga, distasteful. como People want nothing to do with como that. algo Why would I want this to be difícil de 7 llevar, days a week? I'm just glad como to get the algo que Sabbath no over with puedo, and be que back no puedo enjoying life. soportar, That was the work of algo the que enemy to yo rob. necesito librarme de eso. The true Sabbath El verdadero sábado is joy. It es is life. gozo, es This is vida. what Jesus was inviting the people to. The previous verse. Y a He esto said, estaba "Come invitando unto el me, Señor. all you who labor Vengan todos and los que are heavy estén laden, cansados, I will give you que yo rest." les haré descansar. But the Pharisees of Jesus' Pero day had los totally fariseos distorted this. habían distorsionado esto. It was all about keeping external appearances. Era And the todo Pharisees are acerca following de Jesus around mantener on this las day, looking for him to apariencias trip up, looking for him to make a y mistake no les so that they importaba can accuse him, so that acusar al they can Señor demonstrate to the crowds para that que Él no pudiera this guy demostrar is a sinner. And sure enough, la Jesus' verdad del disciples Señor, reached sino out demostrarle a la to a grain multitud field and picked a que Él handful era of un grain to eat. pecador That y was que considered estaba harvesting. It was quebrantando work. la ley al comer de And estas Jesus, their espigas. master, was Pero Jesús approving it. He was doing nothing about it. And so the Pharisees pounce on them for breaking the law. Jesús no We estaba who are parents peleando contra ellos, need to be careful sino that solamente this is not the way we come mostrándoles across with our kids. la verdad. Always examining their Hermanos, performance, nosotros tenemos trying que to ser muy cuidadosos al enforce aplicar la outward palabra en external nuestras behavior vidas. rather than Por ejemplo, con ministering to nuestros the hijos, condition of their hermanos, no hearts. tenemos que ser What's tan God after? He wants our heart. enjuiciar a nuestros hijos. He wants the heart of Tenemos your siempre, child. hermanos, que recordar que el Señor has the busca el corazón The de behavior will nuestros follow. hijos. But if he doesn't have the Si el heart Señor tiene el corazón de nuestros He doesn't hijos, el care. comportamiento va a to a certain corregirse. extent, he doesn't care what the behavior. Pero The behavior doesn't matter to him if the Déjenme heart decirles, isn't. hermano, entiendan una cosa. El All the good comportamiento behavior no in the world importa. does not impress No him. importa. El mejor comportamiento de un niño o de una Matthew persona en el chapter mundo, 12. eso se puede imitar, pero solamente dura cierto Verse tiempo. 3, Si el cambio viene Jesus del said to corazón, them, si el Señor está "Have you produciendo not el read cambio en el what David corazón, did when he was es algo hungry, he completamente and those who were diferente. with him? Eso es lo que How el he Señor entered the busca. house of God and ate the showbread, which was not lawful for him to eat, nor for those who were with him, El but Señor, only for the priests." al ser confrontado por Jesus estos knew that the fariseos, real les issue dijo, was not ¿no habéis that leído the lo que hizo disciples were David breaking the cuando law él because y they los que weren't. con él estaban The tuvieron real hambre? issue Como entró en la was casa de that Dios the y comió Pharisees los panes de la rejected Jesus proposición. as their Messiah, and they were determined to Estos discredit him in the fariseos eyes of the querían people. Look to quitarle Gospel todo of John, crédito chapter 3. al Señor. Jesus is speaking to Pero Nicodemus. fíjense en la Biblia, This is the en chapter where Juan, you get capítulo that popular verse, "For God 3, so loved the world that es he gave his only un- begotten Son." But look how it es un begins. capítulo John muy, chapter 3, verse 1. muy It's a popular. private conversation Aquí estaba Jesús y between Jesus Nicodemo and a en Pharisee who's una come to him at conversación night so that privada. he can't be seen talking to Jesus. He wants Los, a private conversation with Jesus. los fariseos no There was a podían man verlo, of the Pharisees ver, named ni ser Nicodemus, a testigos de esta ruler of the conversación. Jews.
This man porque era came una to Jesus by conversación night and said to privada. him, Rabbi, Dice el verso 1, we había un know hombre de los that fariseos que se you llamaba are a Nicodemo, teacher un come principal from entre God. los judíos. Este vino a For Jesús de no one noche can y do le these dijo, signs that Rabí, you sabemos que do has venido unless de God Dios is como with you. maestro, porque nadie puede hacer estas señales que He tú has haces just si no exposed the está Dios con Pharisees. He él. has revealed that we El know. Señor le había revelado quién eran. He then reminds Los the fariseos Pharisees también of sabían. the time, back in Matthew chapter 12, Jesus reminds the Pharisees of the time in 1 Samuel chapter En 12 Primera when de David Samuel was a desperate, hungry vemos refugee aquí una fleeing from the wrath of King historia Saul. de And he cómo was hungry. He asked David estaba huyendo de la ira the del rey priest, the high Saúl. priest, Ahimelech, for some bread. Este And the rey priest Saúl replied that lo he had estaba no bread except persiguiendo the holy showbread y él that tenía had just hambre been y le removed from pidió a the holy Abimelech, place of the el sumo tabernacle. He removed sacerdote, the stale bread from the day before pan, and replaced it pero with el new. sacerdote le dijo que no había And pan, he had sino that stale el pan showbread from the santo day de la before. proposición And the law que estaba en el said that only tabernáculo. priests La were ley supposed to decía eat que this holy solamente el showbread. sacerdote But under podría these comer de este circumstances, the pan high sagrado. priest, in an act of mercy, Pero bajo but las also, circunstancias, as you el sumo study that sacerdote passage, he was sensitive en to un acto the de leading of the Holy misericordia le dio a Spirit. David He y a gave sus, David y a sus the bread compañeros to feed himself and his este pan companions. para que Unlike pudieran the Pharisees, alimentarse. Ahimelech, the priest, had a Al sensitivity contrario de to los God's fariseos, leading. He Abimelech, was el sumo rightly sacerdote, interpreting the tenía significance of una the law, sensibilidad espiritual y regarding estaba this bread, interpretando el and he significado de was la ley rightly recognizing the spiritual y el meaning significado of espiritual what was correctamente unfolding before him, the por lo que significance estaba of David. sucediendo He y saw el something in significado David. de He David. recognized something Él in David. reconoció He algo en maybe David had y conversations with tal vez Samuel. He había told him hablado about con the anointing Samuel of David. y We le don't había know dicho that. quién era David. But No lo David was an sabemos. Old Aquí lo Testament type importante es que pointing David to the Messiah. era un The tipo showbread, which was kept del on the Antiguo table, the Testamento showbread in the apuntando al tabernacle, Mesías. represented Este the pan bread de of la life. It was the proposición bread of life. es Jesus. un símbolo del Like pan the de manna vida. in the ¿Y quién es wilderness el pan de and vida? the Es bread of the Jesús. Passover, Así como the el maná en showbread el desierto, symbolized and el prophetically pan de la pointed towards Pascua Jesus, who y el pan de la sustains our proposición life, simbolizan provides todos life. He is the source of proféticamente y life. apuntan In a John aquel chapter que 6, verse sustenta 32, Jesus said nuestra to them, vida. "My Father Juan gives you 6, the 32 true y bread from 33 heaven, dice, for the bread of Jesús God les dijo, is mi he Padre who les comes dio down el from verdadero heaven pan and que gives desciende del life to cielo, the world." porque bread of pan God. de Dios es el que Jesus viene del told this cielo to the people in his y, teaching. y es Verse 35, precisamente Jesus said to them, "I am the bread of life. He who comes lo que to me vemos shall aquí. never El hunger, verso and he who 35 believes in me dice, shall aquel never que viene, thirst." yo soy el pan de vida, aquel And que now viene a he's mí nunca teaching in tendrá hambre, Matthew y chapter aquel que 12, cree "He en who mí comes to me will nunca rest tendrá as sed. well." Es el mismo Jesus has concepto que been vimos demonstrating through his anteriormente. life, through Aquel his que viene a ministry, through Cristo his miracles, podrá hallar that he is the descanso. fulfillment of El the law, Señor that es he is the el Messiah cumplimiento that de the la law ley. pointed to. Él That he is the es son of David aquello that was al promised. que todas las profecías apuntaban. And they realize who he is. The Pharisees realize Y él- who he is, but they reject him. Nicodemo lo sabía y los Matthew 12, verse 5 eh, gives another example. Have you not y read los in the law fariseos también lo that on the sabían. Sabbath the priests in the temple profane the Mateo Sabbath 12:5, and thus and are que blameless? no han leído en la Yet I ley, say to you that in this place como en there el is día de one reposo, greater than the los temple. sacerdotes en el Every templo Sabbath profanan el day, día de the priests reposo who y son sin served at culpa. the temple. Another word for served, they worked at the temple. They were En otras required to palabras, work. los sacerdotes They eran were requeridos slaughtering en el the servicio. animals and offering burnt Ellos estaban sacrifices and trabajando, performing the estaban temple services, realizando but they todas were esas guilty of tareas breaking the Sabbath law. Why? en el sábado, Because the pero importance of ellos serving the no temple estaban was acusados de greater no than the importance of cumplir la ley. keeping ¿Por the qué? Sabbath. Porque ellos The temple estaban was sirviendo greater a la than the Sabbath law, congregación. Jesus said. ¿Y por qué era eso entonces? That Ellos justified what they were Ellos doing. estaban quebrantando entonces la ley del sábado, pero We understand no it a little tenían bit culpa. today in the porque el Señor les culture, estaba not today, but dándoles there was a aquí culture la
in our land of La recognizing instrucción Sunday as de que el Señor Sabbath. era mayor que The el hospitals templo o remain cualquier ley. open even though other things remain closed, because there was a recognition that there's something here that is more important than the Hay cosas keeping the que rest, son and that is importantes. preserving life. And Jesus gets to that in Y his next example, but en este ejemplo es lo que vemos. priests Debemos were de poner breaking las the prioridades law of the correctamente. Sabbath by working at the temple. Los sacerdotes no estaban Service of the quebrantando temple la ley greater al servir than en el Sabbath templo. laws. And Jesus says that Y in Jesús this dice que en place, este lugar, standing in the middle of a farmer's field, grain estando field, in this place, en one medio del is one campo, greater than the temple and había greater alguien más grande greater than que the el Sabbath templo, law. más grande que David y más grande que el sábado. In this place is one En este greater lugar, than the temple. aquel que estaba Who here is parado greater than allí the temple? era mayor. ¿Quién era Jesus mayor? ¿A quién se estaba refiriendo Jesús? A sí He was mismo. greater than Él the temple. era más grande que el The templo y temple que cualquier had been otra made cosa, for his presence. porque He el was templo God. había sido hecho para su He was presencia, greater porque than Él the era Sabbath. Dios, Él era más Because grande he que el is the one sábado, who had made porque the Él Sabbath. He is hizo the el one who sábado. commanded the Sabbath. He is the Él one who ordenó el determined how it sábado, was to Él be determinó carried cómo out. debería de haber He was sido greater than guardado. David. Él era He más was grande the que Son, David, Son of God. So el Jesus Hijo de is Dios. saying here, Entonces verse Jesús 6, en el you verso guys 6 know what I dice, am talking about. You've heard my ustedes ya teaching. saben de You lo know que the estoy law. You hablando, know the saben prophecies. las You have witnessed my profecías, miracles. You han recognize visto that I los fulfilled the milagros que he prophecy. hecho, You know who han I am, but visto you que se han refuse to cumplido las accept me as profecías, your king and pero your en master. otras palabras You ustedes refuse to están bow to my rehusando authority. a mi autoridad. We Ustedes see the same no me phenomenon taking reconocen place y today. vemos ese mismo fenómeno More sucediendo we hoy en see día. of clear signs of Bible prophecy Entre being más fulfilled vemos all around us. señales de la profecía que se cumplen una Opposition tras otra, in many hay of the más world to oposición en muchos en recognize el that it has mundo anything to do with God. y dicen que My no tiene goodness, nada que what's ver de going on in Dios. little Israel today? Pero miren lo que Why está is that sucediendo en generating Israel such hoy. worldwide opposition Fíjense and hatred? todo lo que está sucediendo y toda la oposición y el odio. They will deny que it, but hay they en contra de recognize there's Israel. something about Hay Israel. algo acerca de In the Israel. spirit, they recognize that it is chosen by God, it is strategic of God, and they refuse to accept that, refuse to bow to En the el mundo authority espiritual of God, who is working out his. hay este reconocimiento de que Dios ha So escogido a Matthew Israel, 12, verse que 7. Dios tiene profecías But acerca if de you had known Israel. what this means, I Seguimos desire leyendo en el verso mercy 6, and not porque sacrifice. misericordia quiero y no You would sacrificio, not have y conocimiento de condemned the Dios más que holocausto. All throughout the Old Testament, there's a A common través del theme Antiguo Testamento that to hay un show tema mercy to común the needy and oppressed takes acerca de priority over mostrar keeping the misericordia a religious los rituals necesitados. of the law. For example, Hosea chapter Por 6, verse ejemplo, 6, which Oseas Jesus capítulo quotes, I 6, desire 6, mercy and not porque sacrifice, quiero and the misericordia knowledge of God more than y no burnt sacrificio, offerings. y conocimiento de Dios más Where que there is no ofrenda, más que compassion, where there holocaustos. is no mercy towards the needy and Porque- the oppressed, there is no true devotion to God. Porque si no hay God hates compasión y religious misericordia, law-keeping. entonces no He hay hates devoción a Dios. rituals when there is Dios a odia lack of genuine love for esos God expressed in rituales them, y and esas there is a cosas lack of love for que others expressed no in them. muestran un amor True genuino worship of ni a God Dios and true ni al godliness prójimo. before others La is verdadera about the adoración y condition la of the heart. verdadera bondad A right heart se encuentra will en el produce corazón. right walk. Un corazón correcto But religious va actions without a a right producir un heart caminar correcto, totally pero unacceptable las to God. acciones religiosas sin Yet, un corazón correcto, religious hermanos, are eso es concerned only about, are you totalmente doing the right inaceptable things? para el Are you doing Señor. it the right way? Are you avoiding the wrong things? Porque podemos estar evitando las cosas incorrectas, haciendo las cosas correctas, But pero why sin are you un doing it? corazón para What is your Dios. motivation? ¿Cuál es Is tu it a motivación? demonstration of your love for ¿Es God? una demostración de tu amor por Dios y de Or tu is amor it por a los means demás? of ¿O solo es para demostrar que, unacceptable? no, pues soy I bueno, am going to be soy accepted by God aceptable y Dios me va a basis of what I aceptar am doing and por how mis I am living? obras, por cómo vivo? 1 John Soy buena chapter 3 verse persona. 17.
But whoever has this Primera de world's Juan goods 3:17 and dice, sees his pero el que brother in tiene need bienes and de shuts este up his mundo y heart ve a su from hermano him, tener necesidad how does y the cierra love contra él of su God corazón, abide ¿cómo in mora el him? amor de Dios en él? 1 Corinthians chapter 13. I can have all these gifts, Pri- all these skills, Primera de Corintios 13 dice, puedo puedo tener todos I estos am ministerios, nothing pero if sin sin- amor no soy nada. En resumen, eso es lo que dice. Verse 8. Mateo The Son of 12:8, Man porque is el Hijo del Lord, Hombre even es of Señor the Sabbath. sobre el sábado. Okay, he's done with dropping the hints. Ok, He's done with ya les the dio muchas subtle, pistas. uh, Ya les dijo muy pointers to who he sutilmente is. quién He es says, él. the Son of Man is Lord, Aquí les dice even of the claramente, Sabbath. Your sacred el Sabbath. Hijo del I Hombre am es God. Señor del día de I am reposo. master of Yo this. soy el amo de This ese is a día. staggering claim, Y esta es una identifying himself. declaración bien fuerte. The Sabbath was a provision made by El God sábado fue himself. una He provisión rested on the seventh hecha por day, el Señor. and it was Y enshrined in God's law by God Estaba en himself. la ley de Dios, estaba Jesus allí declaimed to be por Lord of the Dios Sabbath, mismo, to claim to be God, pero el hecho de claimed to que have authority Jesús over estaba how the diciendo Sabbath is que kept. Él es Señor del día de reposo, And está Jesus had diciendo, come yo to soy restore Dios God's mismo. original purpose for the Sabbath day. El Señor había venido a restaurar Verse 9. el verdadero Now when he had propósito del sábado. departed from there, he went into their synagogue, and behold, there was a Pasando man de who allí, had a withered hand. vino a la And sinagoga they de asked him, ellos, saying, y aquí Is que it había uno que lawful to tenía heal on the una Sabbath? seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarlo. ¿Es lícito sanar en el día de Jesus chose reposo? to enter, had a man there with this withered hand, deformed hand. Este hombre que estaba allí The tenía su mano implication deforme seems to be y la that implicación era it's a trap. This man is the que bait. esta era una trampa. Este hombre estaba allí para como carnada, porque los fariseos estaban esperando que él cayera en esta trampa al sanar a este hombre. Imagínense qué mente tan retorcida tenían. El Señor muestra su compasión. A los fariseos no les importa el sufrimiento de este hombre. Solamente quieren hacer que Jesús quebrante la ley. That they were without God in their hearts. Estos hombres no tenían al Señor en John su corazón. 4:20 says, if someone Primera de says, Juan "I love 4:20. and Si hates alguien his dice, brother, amo a he's a Dios y odia a su But he who hermano, does not love his brother whom he has es seen, mentiroso. how can he Pues el love que God no ama a su whom he has hermano, not a seen?" quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha Isn't it visto? interesting Y no es interesante that these Pharisees que estos fully fariseos expected Jesus to heal esperaban this man's hand. They were que hoping ellos he would estaban heal this esperando man's que hand so that Jesús they sanara a could este hombre para poderlo acusar there the de laws. romper la ley, de quebrantar la ley. Bible says somewhere, La Biblia dice professing to be wise, they become fools. que profesando ser We see sabios se examples of that all hicieron over the world. necios. It's crazy. Y Some of us are esto going, how can people be muestra- stupid? How can people be so blind? Muestra muchos ejemplos de esto, cómo la gente puede ser tan mala, tan ciega, tener unas mentes tan retorcidas cuando están independientes de Dios. Estos líderes religiosos creían que Jesús podía sanar. Ellos sabían porque habían visto la obra de Dios a través de él, pero se rehusaban a aceptar al Señor y no querían rendir sus vidas a su autoridad. Eran religiosos, pero sus corazones estaban vacíos de ese amor genuino. No les preocupaban los pecadores, no les preocupaba la gente del mundo que sufriera. Su enfoque primario era que todos guardaran esta distorsionada versión de religión. Ay, Señor, líbranos de esto, líbranos de ser así. Verso 12. What man is there among you who has one sheep,
y les And if it dijo, falls into a ¿qué pit, hombre habrá de vosotros que tenga una will not oveja? lay hold Y of si it ésta and cayere lift en un it hoyo up? en el día de reposo, How much more ¿no le valuable echaría is mano y la man levantara? than sheep? Pues cuánto más vale un Therefore hombre it que is una oveja. lawful to Por do good consiguiente, on the Sabbath. es lícito hacer el bien en los días de reposo. Jesus knew that this was a Jesús trap. sabía que esto era una trampa, He was not intimidated into pero being no politically estaba correct. intimidado He por estos confronted their wickedness. por estos malvados. Él Jesus confrontó could have secretly su sent a message maldad. to this man instructing him El to Señor meet pudo Jesus haberle dicho privately en after the secreto, meeting. pudo haberle He could have mandado killed him un later mensaje without the secreto a este Pharisees. hombre y decirle, Jesus luego could nos have vemos en complied privado with their para sanarte pressure o algo and así, healed the para que man los fariseos the no next lo day, vieran. Pero doing it that day. Or he could have waited till after sunset. tal vez el Señor pudo haber esperado hasta el But Jesus atardecer was para not sanarlo. governed by the voices Pero of those around el him. Señor Jesús no estaba He was not gobernado governed por by- las voces de estos He was malvados. governed by his Father's El guidance. Señor estaba gobernado por la voz del Even Espíritu if Santo it was going de to su risk Padre. his life. Aun que su vida estuviera en Follow the peligro, leading of the Él iba a Holy estar Spirit rather siguiendo than bow to political pressure. la dirección del Espíritu Santo Therefore, en Jesus lugar de ignored esta all presión other voices. política. He El Señor followed no his Father's escuchaba prompting otras through the voces. Spirit, El Señor escuchaba and la he voz ministered to the man de su Padre in a través front of del everyone Espíritu where all could see. y hacía How do las we cosas respond aunque todos pudieran When the verlas, pressure to be politically correct aunque clashes with no the truth. fuera políticamente What correcto. do you do when an ¿Qué haces opportunity tú arises cuando for hay you to share the oportunidades love of Christ de in the compartir el workplace amor de or in Cristo en some tu public trabajo place, o en un lugar público? maybe at a family gathering? Tal vez en una reunión You're the familiar only believer. y tú eres el único cristiano ahí God prompts you to y speak. Dios He prompts you te to mueve a act. hablar, te mueve a But you actuar. know that bringing Pero Jesus sabes into que that si situation sacas could a result in Jesucristo en la great conversación, ridicule, te van a opposition, ridiculizar, maybe fight. va a haber oposición, tal Do you vez van wait a for a politically discutir. correct opportunity, or do you obey God's Tú prompting? buscas una trusting mejor him to oportunidad take más care que of sea you? más políticamente correcta That is what the o Lord wants us tú to do. obedeces lo que el Espíritu Santo te Jesus knew he está was appointed diciendo to die. y He knew there was confías a date, en but lo he que knew Él va a it's hacer not a través de gonna ti. happen until El my Señor Father Jesús determines. sabía And it's que true for un every día one of us. daría There su is an vida, appointed day. pero esto sucedería solamente en el día que Dios Every one of us. quisiera But it's not going to happen before God y que no iba a says. suceder it's going to happen. antes de lo que Dios dijera que iba a suceder. Now look at Ahora, the contrast between Jesus and these religious Pharisees. Jesus is vamos thinking a of ver el doing good to contraste this entre man on the Jesús Sabbath, y while they are estos thinking of líderes doing evil religiosos. to Jesus. Estos Jesus estaban wants to heal this pensando man's hand, dañar a gain his Jesús. trust, to even save him from hell on this Sabbath. But they are happy to leave him disabled and lost. They are more Estos, interested in finding some fault in Jesus. estos so that they might malvados discredit estaban him. buscando desacreditar a Cristo. No les importaba este hombre para nada. ¿Quién estaba entonces quebrantando la ley? ¿Jesús o los fariseos? ¿Quién está expresando la vida y el propósito de Dios y extendiendo el gozo del Señor a otros y el descanso del Señor a otros? ¿Jesús o los fariseos? Pharisees have a satanic agenda. Los fariseos tenían una agenda Verse satánica. 13, then Jesus said to the man, stretch out your hand. En el verso He stretched 13, it out, and it el was Señor le dijo a restored. aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. It had shriveled, it was deformed, Salido- it was stiff, Esta and bony, mano totally estaba useless. totalmente But as he extended it towards inútil, Jesus, it pero inflated, mientras él straightened out, la extiende a became Jesús, esta soft mano and se healthy vuelve suave, before his sana, ever-widening eyes. It became y empieza a normal, funcionar like the other hand. normalmente, igual que la otra This was mano. clear evidence Esto es that una God evidencia was clara backing up de que what Dios Jesus estaba was saying. respaldando lo que doing Jesús estaba regarding haciendo y the Sabbath. diciendo acerca del This is sábado. proof that Jesus' Esta es words prueba de and que las actions were fully Las authorized. palabras y las acciones de Jesús tenían toda su So what did the autorización. Pharisees do? ¿Y qué hicieron los fariseos? Verse 14. Verso 14. Then the Pharisees went out Salidos and los plotted fariseos, against him Tuvieron to consejo contra Jesús destroy him. para destruirle.
It's the first time in Matthew's gospel. Es la primera vez First time en now el that it's mentioned Evangelio de Mateo they're que se plotting menciona to destroy Jesus, que plotting los fariseos empiezan a hacer un complot para matar a Jesús. Good deeds are done in the flesh. Buenas obras pueden hacerse Good deeds en la that are done in carne the flesh will be applauded by the world. y estas van a ser aplaudidas por el When the life mundo. of Jesus Pero is cuando expressed through la us, vida de Jesús se expresa a it will través de generate nosotros, opposition. va a generar It's oposición. interesting. The world Es will interesante que el hate those mundo va same good a odiar deeds that estas are done in buenas the power obras of Jesus que se Christ. hacen en el poder de Jesús. Do them in your own flesh, the world will Hazlas applaud. en Do tu them in the poder power of y Jesus las van a Christ. aplaudir. Hazlas en el poder de Jesús y el mundo las va a odiar. And brothers and sisters, and I just mention this because it's Hermanos the y white hermanas, elephant in solamente lo the menciono room in porque most conversations today in the es world. es el elefante blanco en muchas conversaciones alrededor del mundo. Israel can do Israel. all the good Israel puede hacer muchas cosas buenas. and is hated by the world. Sin embargo, el mundo lo odia. Because ¿Por the very qué? existence Porque of the la nation of mera Israel existencia today de is Israel a hoy proclamation that es una Jesus proclamación Christ is de coming que soon. Jesucristo viene pronto. It's a proclamation Es that una Jesus proclamación de Christ que is Jesucristo fulfilling his plan and his está purpose for the cumpliendo world. su plan And the y world su hates propósito that para el which is mundo. of Christ. Y el I'm mundo not saying that the odia people a of Jesucristo. Israel are Ahora no estoy Christian, or that they're diciendo born again, or that que they're el saved. mundo Going to be sea facing a salvo terrible y judgment es, because of their pero lo que unbelief, sí vamos a decir despite es what que God is doing through that nation, doing for that nation. aquellos que están But en Jesus contra de Israel is fulfilling y his están purposes. en contra de los propósitos de Dios con Israel, van a tener un juicio. Do Christians still have an obligation to keep the Sabbath today? Ahora, pregunto, We are called to enter nosotros los into cristianos God's hemos sido rest llamados and a abide guardar there. el That sábado. word abide Hoy en means día, to remain there, to stay there. nosotros somos Not just one llamados day a in seven, but the permanecer Christian Sabbath en is él. 7 days a week. Para nosotros los 24 cristianos, hours hermanos, a day, living with an Isaiah el 58 sábado heart. debe de ser Which una says, situación de "Turn todos away to los doing días. your pleasure every day, and 24/7. call every day a delight, Todos every los day días. holy Para and nosotros honorable los unto the cristianos Lord, es un día and to honor him, honorable, not un doing your día own santo, ways, but un God's día ways, para que Dios nor haga su finding your voluntad own en nuestra pleasure, but vida seeking his y no pleasure, or hagamos speaking your nosotros own nuestra words, propia but letting voluntad. God speak his Es word un through you. día, Then todos you los shall días de delight nuestra vida yourself in son the Lord. días para rendir That is nuestra voluntad a Jesús, 24/7 para que su vida se exprese a través de Is nosotros. Sunday the Esto Christian es todos equivalent to los the Jewish días. Sabbath? No. El domingo equivale al Christian sábado. no longer has No. one holy day of the Los week. cristianos ya no But tenemos every day un día is santo a la equally semana, holy sino que before todos los the días son igualmente santos para el Most Señor. important is Lo the más heart importante attitude es that la will actitud del characterize the corazón, lives hermanos. of those who are Esa actitud truly que children of caracteriza God. la vida de A heart that aquellos is que son yielded to verdaderos Jesus, hijos de Dios. letting Un his corazón love and his que life se be rinde a expressed through Jesús, us que deja que every su day. amor That y is su vida sea Sabbath. expresada a través de No nosotros longer todos los I who días. Ya live, no vivo but yo, Christ sino living Cristo through me. vive It's en no mí. longer my work, Ya it's no no longer soy my effort, but it's Yo ya his no son work. mis obras, It's his sino las obras de Dios, su esfuerzo, su And when vida did that begin? a través de It began mí. at the cross. Y eso empezó cuando, en la Finished cruz, work of the cross. en la It was obra his work, completa not de our la work. cruz. Allí And we'll empezó todo. dive into that in Galatians chapter 5, verse 20 tonight. Y es lo que vamos a ver hoy, esta noche, Gálatas 5. What Ya does no that vivo mean? yo, sino do you Cristo apply vive en it? mí. What does it look ¿Cómo se ve eso en la vida Heavenly Father, real? Es lo que we thank you veremos for the esta word of noche. God. Padre Celestial, te damos Thank you gracias for these truths that you por estas introduced verdades que to tú a introduces sin-weary, religion-weary world. en tu palabra. You were setting them free En from este the bondage mundo. of sin. You were setting them free from the Señor, bondage of Tú nos their own liberaste de las good ataduras works del in pecado an effort to
nos attain liberaste de righteousness, to attain tratar de hacer buenas obras para And obtener it was tu futile. salvación. It was Esto es wearing them out fútil, es because they could es not be un good esfuerzo enough. They could not inútil porque succeed. no podemos ser buenos delante de ti. They had No no podemos joy tener éxito en nuestras propias because they had fuerzas. no life. No podemos tener But gozo you porque no came, tenemos the way, vida. the truth, Pero and the life. entonces, Señor, tú You viniste. came to Tú offer eres el rest. camino, You la came to verdad y la offer vida. peace. You came Viniste to a, offer life. ofrecernos paz, a ofrecernos una vida In your presence is única y en fullness tu of joy. presencia At your right hand hay are pleasures plenitud de forevermore. gozo. En And tu where is your diestra, presence, Lord? vida eterna para Thank you siempre, because of the Señor. cross, Gracias por la cruz, gracias because of what you por lo que accomplished tú for us. hiciste por We now nosotros, live Señor, y ahora podemos vivir We porque praise tú vives en nosotros. you. Lord, Gracias, as we Señor, te continue to alabamos. read Matthew, we ask that Y you Señor, te continue pedimos que teaching mientras seguimos estudiando this new way Mateo, of tú continúes enseñándonos teaching us esta forma de how to vida abide in y nos Christ, ayude, Señor, a teaching us to permanecer en draw Cristo from your life y all nos, the strength that we need. y nos des la Everything that we fortaleza que need for life and necesitamos, godliness is found in you, Jesus. We praise you. porque todo lo que necesitamos para la vida y Thank la you that you piedad are está a en God ti. who loves. Gracias, Señor, porque tú You are a eres God who un cares Dios about que our nos needs. ama y You are que a God who se ministers interesa to por our nuestras needs. necesidades y And ministra Lord, we nuestras can bring to you necesidades. all of our needs. Señor, gracias, Praise you Padre. for Te alabamos, Jesus' te bendecimos. Amen. En el nombre de Jesús. Amén.